Hi everyone! Welcome to my channel, and as you can see guys, how it's sweet and muddy because we are here in my birthplace in Leyte, and you know guys, this is my childhood life. When I was a kid, this is our works. This is my parents' work, getting some any kind of seashell, and we are helping with them. So I know everything here Dinha, in the ubos dinha. I know everything about here in the like this one, the fish pan, the mangrove. Katong imo gip duk kan og kuan. So, Oh, dinha. sorry guys for the noisy because my little cousin is my videographer. So let's go. We will get a oyster. Hope you guys you enjoy my vlog. This is my first time ever doing a vlog here in my birthplace in Leyte. So dire guys. We will get a oyster. Kung sama da ini. Ano ba? We have a kasaba. This is perfect fierce Dinha lagi. oyster. Di dapat katak din. And Dinha. look Dinha at sa basta dinha basta imo dinhi ag dapit or didto kilid. look at the seashell we get earlier. It is called bagungon. So, start. We will start. Ano ni kanina ni kutsili mo? Aja ti kuan. Ano yay? Asa na dapat kayo ay? Oy, kita na wag mo upan diri. Dito ya. Hoy, ate ko never kasi ba? Kita man. Basta mata. Sige makit anton mata mata ni jilin. It's hard to get, guys. Juday na mong tiyong matar. What? Wait, palagpasin din hina. Oh, I already get it out. Ambil ko chili bi. Puna ko na mabarig na puna. Oh, ambil. Ouch. Oh, look. Namatay. Look at that. Dito po dito sa iya, dito sa ako. Bukot namatay. Kay mapil ka. Oyster. Sus lainan gan. Says the moment at throat. Followers. Another one. Katawa nga dito ba niya? Buaya nga rin dagangan na. Gabaan ay. Oh, gagaan ko rin ako. Dik. Na baboy? This seashell is one of my favorite. This is called piyong. Oh, dalo-dalo. Like this. Oh, nagawang ang piyong. Nangingiwagan. Ano biya? Akin. Sige na mama. Mayong. Imo yung luwal sa imo niya. Uy, dadat ako na ma. Uy. Kaya na may konektar na natin na eh. Olivia, nakatutoy na kaldo. Oh, nakatukoy ka kadalo do. Ako kang ilibin. Ngarita mo. Sige na imo gara. Ay.
Giting ang tang So, pada ko. Matay ka. Pada ko. Yung. Kain. Oh. You know, when you are hard work, you can get a free food around. Oh, this is so very nice. It is called dalo-dalo. Dalo-dalo or piyong-piyong. Oh my God, what is this? Tuway to. Talo. May iskal abot dire. Ako sa isda. Where? Wala kita giingin mo kaya. Bombardilo, krokodilo. Iyo, bingat, iyo. Ay. Dong. Kisay kasabaan niyan ni Mama La. Kisay kasabaan niyan ni Mama La kay nawara man ang kutsilyo. Ha? Ala! Kurita si Kupo na yun. Namatay ka si Kupo. Malala si Kupo. Namatay. Dito dapat ang likod dito. Aslop. Video. Nahuwad. Gato tati mo tabok tanga tati gato tati. Nakasaba is pulling down. Ito pa nga. Mamili ko ano sihi. Ganun ko si Alexi. Yaogo iko sa vlog ya kako to pangitan ko. Yan. Okay naman. Huwag ka pinggit. Pinduto na kaning pula. So scary. Iyang sudlan ng tikitati. Baka na. Naman na ba? Oh. Lahiro ko dito sindang. Ako dola ko kang kukuha. Samad pa good. Agoy namatay na pinit na. Ah. Kagyan na nimo. Ano nagsursul ka bilya dire? Dong, Ah. kilo ka bilya. Dati ano na ito bagong tidak ko. Yan nga sa ako diha. Nya video ko paabutin tayo. Yan lang kahangat. Kung ispilon ta ka ani kana wa kay buot. Ko ana ngadto. Pag ingon Oh, and that's it, guys. Sikop ni Dalugdo. Papa. Na. Video ba ka ko ana? Oo, te. 1 minute na gani and 29 seconds. Oo, nga sili sa pangita. Yes, ikaw pa nga to. Kuha ah. Look at the nipa. Gara ka hat. Bini. Unsa may makuha na to diri? Si Do. Ha? Unsa na ya? Kabu-kabu. Ito. This is hard life. This is how it's very hard the life here. But we need to do because we need. Wala tayo ng piyong. Come on. Nagagko lang piyong diri do. Amo na ito yung nga din. Eh, kay BJ, matabang ko yun. Ay sa kanin na lang. Ha? Jo. Kay BJ man ko. Dalo-dalo oh. Sihi. Sihi. Ngato naman kagagmatay kayo no panghangaton. Mano ya? Kita mana?
pa isa, kinapay dali-dali. Kaya na. We will enjoy our dinner later, guys. It's because of our hard work. Getting this seashell. OMG, it's not easy. It's not easy to get. You need to, go on. You need to do struggle before you can get the seashell like this. And this is the mangrove area or the Mayapi. With my cousins, they are kuan na sila. Hala. Ha? Hay man, handa. May isi, may sulod. Oh. Di na bilaog kasabot ko. Hala OAG. Hala do, nawis na ko ang bilaog. And this is a seashell also, guys. Wow! Oh. Hindi abaw naman to. Te! Ay, pagkatog larom! Pero di ka mamulangoy. Haman. Another one. Nana lagi bilaog diri. This is the seashell that is the one of the best seller before. When we sell this is one. Nato? This is one of the best seller. Ay, pagkatog larom, te! You know, guys, before 100 pesos of this is 20 pesos only. The 100 pesos. You can imagine how we get the 100 pieces for... oh my God. Wali sulod ya? Before, I will get this until... Ay, kuha sulod. Ay, mama. Maskaras. Hala, kurumo! Another crabs! Dali, just like ganun kan. Earlier. Come on. There's a old bamboo here and there's a crab inside. Brick it down. So hard. Iho na lang mo do. May kamot talo na ano, pira kamot mamugong, pira kamot niya kamot. Namatay, bubuag sa ako, kalimango. You need to break the bamboo to get out the crab. This is a black crab. It is called koromo. Dako lagi nga koromo do. Matay ka, malagpot na din yung sundan. Ada. Look. Oh, look at the crab. Let's go. Ato pa Find bamboo. another one. Bamboo tree. There's another bamboo again. Ato pa lagi. Hindi ako nakitaan. Di ba sa una no, pag muran ka, mawara ang mata. Ay, urang kusog.
Ala, uy, ang cellphone. Okay. Ala. Tila oh. Tila guys oh tila. What is that? Hala ka, kuan ka na. Aga matoy. This is our struggle. Agi. It's so hurt. Dera do. Do. Tila guys oh tila. That's very... Ang mga bagungon niya, pag ano niya Siba ko ng guwada. Nadagko siya, ti perfect ang bagong. Okay naman sa... Kuha na ni, gahin na nito tugon. Pag gusto ni mga kaon na pati balayan, pati ba ka rin? Pati bukog ba kaon? Ito cookie. Pressure cooker. Si Bay. Ye, panghinaw, yay.